Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allama wa ta'liman naf'an difa'an dhakirata wa tadhkira ifadata wa istifada wal hasarata masyi bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa jinna wa mardati wa qurbi wa thaqan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala As-Sayyid Hasan bin Ahmad Baharun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil masail salihin fi daril amin fi kitabih al-muhawarah al-haditha bil lugha al-arabiyyah ila anqal halaman itu bahasa Arabnya apa? Sahifah al-khamisah yang kelima. Ad-darsu tsani, ad-darsu adapun pelajaran tsani yang kedua. Ad-darsu tsani pelajaran yang kedua. Ad-dukkanu yaitu toko, membahas toko. Perbincangan atau latihan berbahasa Arab seputar toko. Ya, seputar apa? Toko ad-dukkan. Nek teng Arab disebut baqalah. Begalah nek maca qaf dadi g. Agulu. Aqulu dadas agul. Agulak. Niki dukkan, bahasa fasih dukkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Napa? Selamat datang. Ahlan wa sahlan niki artinya selamat datang. Niki pun wonten terjemahane. Yang di pinggir-pinggir niki penerjemahan juga. Kalau ada lafal-lafal yang gharib, yang sulit-sulit, ada penerjemahnya di pinggir. Ini halaman 6 wonten ya. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan bika, nah, selamat datang denganmu. Ahlan bika, apakah ahlan bika, ya, selamat datang juga denganmu. Ha, kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Kaifa haluka, gimana kabarmu? Ana bi khairin, kabarku baik saja. Anta min aina, dirimu dari mana? Min Indonesia, dari Indonesia. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah bi khairin wa afiyatin. Segala puji bagi Allah dengan baik dan sehat atau selamat wa afiat. Betul pen Mas? Waduh pen. Mboten. Pen. Innalillahi pen. Mboten. Betul pen pinten pen? Pen. 1. Mada yastaghilu abuka. Mada apa? Yastaghilu kesibukan abuka ayahmu. Mada yastaghilu abuka. Apa kesibukan ayahmu? Abi tajirun. Abi wonten yae niku, ya sukun niku. Abi ayahku wonten. Abi niku wonten setelah ba niku ya niku. Ya terus disukun. Abi tajirun, ayahku pedagang. Huwa yaftahu ad-dukkana. Beliau membuka toko
fi dakhilis suqi, di dalam pasar. Madza yabi'u hunaka, apa yang beliau jual. Madza yabi'u, apa yang beliau jual, hunaka, di sana. Yabi'ul kumash wal izara wal kufiyata. Yabi'ul kumasha, beliau menjual kain, al-kumash, kain. Wal izara, dan sarung. Wal kufiyata, dan kopiah. Mata yaftahu dukanahu, kapan beliau membuka tokonya. Kapan beliau membuka tokonya. Toko sama tokoh beda. Tokoh niku napa? Tokoh masyarakat. Nek toko niku pasar kecil. Wa mata yukaffiluhu, dan kapan beliau menutupnya. Halaman yang semerap, halaman pinten? Pinten? Nggih, bagus. Wa mata yukaffiluhu, dan kapan beliau menutupnya. Yaftahu fi sabbahi fi sa'ati sadisati wan nisfi. Yaftahu fi sabahi, beliau membukanya di waktu pagi. As-sabah, waktu pagi. Salat subuh berarti salat pagi. Yaftahu fi sabahi, beliau membukanya di waktu pagi. Fi sa'ati sadisati, pada pukul 6, wan nisfi, dan separuh. Jam 6 separuh, berarti jam pinten? Setengah 7. Mboten kok bahasa nisfu sab'a ngoten mboten nggih. Nisfu sab'a, setengahnya 7 mboten. Setengah 7, kalau kita bahasanya setengah 7. Kalau di sana 6 dan separuh, berarti ya setengah 7. Asal fi sa'ati sadisati wan nisfi, pada pukul 6 dan separuh. Wa yukaffilu fi sa'atil hadiyata asyaratan haron. Wa yukaffiluhu, dan beliau menutupnya fi sa'atil hadiyata asyrata, pada pukul 11. Naharon, di waktu siang atau pada saat siang. Wal yaftahu dukanahu marratan ukhra fil masa. Kalimat tanya gitu guys. Masa? Apakah dia pergi? Wonten. Wal yaftahu dukanahu marratan ukhra. Wal yaftahu dukanahu, dan apakah beliau membuka tokonya. Wahal yaftahu dukanahu, dan apakah beliau membuka tokonya. Marratan ukhra, di waktu yang lain, di saat yang lain gitu. Marratan aslinya dikali yang lain, di lain kali, berarti dikali yang lain, di waktu yang lain. Fil masa'i, di waktu sore. Fil masa'i, di waktu sore.
Wa hal yaftahu dukana marratan ukhra fil masa? Dan apakah beliau membuka tokonya di waktu yang lain di sore hari atau di waktu sore? Naam. Ya. Oke. Yaftahu fil masa'i min as-sa'ati ats-tsalisati wan nisfi ila as-sa'atil khamisati. Beliau membukanya di waktu sore. Yaftahu fil masa'i, beliau membukanya di waktu sore. Minas sa'ati tsalisati wan nisfi, di sejak pukul 3:30, 3 dan separuh, berarti 3:30. Salah. Oh nggih, 3:30. Ila sa'atil khamisati, hingga pukul 5. Berarti kalau sore hanya 1 jam setengah 4 sampai jam 5. Min aina yashtaril bada'i'a? Min aina yashtaril bada'i'a? Dari mana beliau membeli barang-barang dagangan? Min aina yashtari al-bada'i'a? Bada'i' niku barang-barang. Karena berhubungan dengan jual beli nggih barang-barang dagangan. Min aina yashtaril bada'i'a? Dari mana beliau kulaan napa? Barang-barang dagangan. Yashtariya min Surabaya. Beliau membelinya dari Surabaya. Napa? Surabaya nggone barang-barang murah napa? WTC. Nggih. Man yusaidu abaka fi dukanihi. Man yusaidu abaka fi dukanihi. Siapa? Man iku sopo. Nah, siapa? Yusaidu abaka fi dukanihi. Siapa yang membantu ayahmu di tokonya? Siapa yang membantu ayahmu fi dukanihi, di tokonya? La ahada yusaiduhu. Tidak ada seorang pun, la ahada, tidak ada seorang pun yang membantunya, yusaiduhu. Tidak ada seorang pun yang membantunya. Illa anna akhi, kecuali sesungguhnya saudara laki-lakiku. Akhi, saudara laki-laki. Perempuan, ukhti. Akhi, ukhti. Ba'dul ahyani, di sebagian waktu, yusaiduhu fil masai, membantu beliau di waktu sore. Illa an akhi ba'dul ahyan yusaidu fil masa. Hanya saja atau kecuali sesungguhnya saudara laki-lakiku membantu di sebagian waktu, membantu beliau di waktu sore. Limadza la yusaidu fis sabah? Kenapa ia tidak membantu beliau di waktu pagi? Kenapa ia tidak membantu beliau di waktu pagi? Li'annahu yata'allamu fis sabahi, karena ia menuntut ilmu fis sabahi, di waktu pagi.
Kecepatan mboten? Walimada, dan karena apa? La yastakhdimu ahadal musaidina fi amalihi. Beliau tidak mencari pembantu pada salah satu dari para pembantu ahadal musaidina, pada salah satu dari beberapa pembantu fi amalihi, dalam pekerjaan beliau. Kenapa beliau tidak mengambil atau mencari salah satu dari beberapa pembantu dalam pekerjaan beliau? Kenapa beliau tidak cari satu pembantu dalam pekerjaan beliau? Tokonya kecil, masa cari pembantu? Toko keuman badine. Li'anna dukkanau saghirun, karena sesungguhnya toko beliau itu kecil. Li'anna dukkanahu saghirun, karena sesungguhnya toko beliau kecil. La hajat lahu, beliau tidak membutuhkannya. Salah. La hajat lahu ilal musaidi, beliau tidak membutuhkan kepada orang yang menolong atau membantu. Beliau tidak membutuhkan orang yang membantu. Wa huwa yastati'u ay yatawalla al-amala bi nafsihi. Wa huwa yastati'u, dan beliau mampu ay yatawalla al-amala bi nafsihi, untuk melakukan pekerjaan dengan sendirinya. Tuna musa'adati ghairihi, tanpa bantuan selain beliau atau tanpa bantuan orang lain. Enaknya ngoten nggih. Tanpa bantuan selain beliau atau tanpa bantuan orang lain. Terus takoni maneh, kula ane pirang dina pisan. Kameratan, berapa kali yadhabu abuka ila Surabaya, ayahmu pergi ke Surabaya. Nggih ngoten. Fil usbu'i, dalam sepekan, liya'khudhal bada'i'a, untuk mengambil napa bada'i, barang-barang dagangan. Jawab, yadhabu ilayya kulla usbu'in marratan wa dzalika yaumul isnin. Beliau pergi ke sana kulla usbu'in marratan, setiap sepekan satu kali.
Wa dzalika fi yaumil isnin. Dan hal itu pada hari Senin. Limadza la yadhabu yaumal ahadi? Kenapa beliau tidak pergi hari Ahad? Kenapa beliau tidak pergi hari Ahad? Li'anna aktsarud dakakini mukaffalatun. Karena sesungguhnya kebanyakan toko-toko itu ditutup. Mukaffalatun, dikembok atau tutup atau ditutup. Fi dzalikal yaumi, di hari tersebut. Fi dzalikal yaumi, di hari tersebut. Hal dzalika dukanu li abika? Apakah toko itu milik ayahmu? Wah, ini diinterogasi ini. Takoni. Apakah toko itu milik ayahmu? La. Tidak. La. Tidak. Hal hadza dukhanuka? Apakah ini rokokmu? La. Hadza li sahibi. Ini milik temanku. Wallah. Demi Allah, wallah. Ad-dukanu lil hukumati istajarahu abi sanawiyan. Ad-dukanu lil hukumati. Toko ini milik pemerintah. Toko ini milik pemerintah. Istajarahu abi sanawiyan. Ayahku menyewanya tahunan. Istajarahu abi sanawiyan. Ayahku menyewanya tahunan. Nek nulis pen pas no, nek pas dukan gitu toko. Nek mau pas nopo yaum iki pas dino. Kersane semerap. Oh, iki artine niki nggih kaya maknane ngoten niku. Kam ujratuhu. Berapa sewanya? Kulla sanatin, setiap tahun. Ujratuhu situna ala farubiyah. Situna alfi rupiah. 60.000 rupiah satu bulan. Berarti sehari ini 2.000. Jangan biyen. Saniki nggih. Hadi rakhisatun jiddan ya akhi. Ini murah sekali, hai saudaraku. Naam, iya. Lianna dukana laisa kabiran. Karena sesungguhnya toko ini tidak besar. Masmu dukani. Apa nama tokonya? Ismuhu dukan melati. Namanya toko melati. Pelangi. Hali abika,
zabainu katsiratun. Hal li abika zabainu katsiratun. Apakah ayahmu memiliki langganan zabain, langganan katsiratun yang banyak? Naam, ya. Lahu zabainu katsiratun. Beliau memiliki pelanggan-pelanggan yang banyak. Min ahlil qura, dari penduduk desa. Wadzalika, adapun hal itu lihat abi yujidul lughatal maduriyata wal jawiyata, karena sesungguhnya ayahku pandai bahasa Madura dan Jawa. Basa Madura saged wong Madura kulaan, basa Jawa saged wong Jawa nggih kulaan. Pinter bapak. Wa ma'adzalika, dan bersamaan dengan hal itu, yaqna'u birribhil qalili, beliau terima dengan sedikit keuntungan. Wa yu'amilu zabainahu mu'amalatan thayyibatan, dan beliau bergaul dengan pelanggan-pelanggannya mu'amalatan thayyibatan, dengan pergaulan yang baik. Dengan pergaulan yang baik. Wallahu a'lam. Dibaca ngeten iki nggih nang kamar ngobrol. Ayo sampean sing bagian sing tanya, aku sing bagian sing jawab. Sak terjemahe. Nek ampun terjemahe pun hafal, baru enggak usah terjemah, langsung Arab-Araban tok. Nah, nggih nek wis manggon ngriki gak oleh cara Jawa. Bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anta min aina? Kamu dari mana? Min siroi pentol, dari beli pentol. Min siroi mie ayam. Wah, apa mie ayam? Ya kan goleki nang Google bahasa Arab mie. Nopo? Nggih ditempel-tempeli AC. AC niku mukayyif. Nek napa? Kaas gelas. Pulpen kembalikan. Pulpennya kembalikan nggih. Allah alam. Dibaca, nek mboten dibaca mboten saged. Ini latihan bahasa Arab terus sampai kayak bahasa dhewe.